parangalay ni na international award. May nibat po king Manhattan Film Festival. Opo, siyempre muna pasalamatan ko rin kay Katamong Kabaryo yun eh. Huling ini po kasing ining Siete Palabras 100 years na yung kultura na po tradisyon ng LNW. So, Opo. ini pong award ini pare po kay people of LNW. Salamat yan eh. Nano nga sabi po at may kilala ya, Mabilugayato, yung barangay LNW. Opo, talagang maragul pong kaya, maragul na bagay po ini kasi itang pangarapan tamo na may ginanyang award kay katamong barangay, mo kayo ng Pilipinas, no na pang international tapo po may likwaro po. Opo. So, maragul yung pong bagay ning Nano po masahan daw rin kay katamong kabalin, kaya daratang pang Holy Week. Siyempre po, mas lalo tayong samasan. Mas Opo. lalo tayong samasan, mas lalo tayong pasantingan. At talagang mag-invite tamo mas dakal pang tourist po. Opo. Yan kay katamong barangay. Opo. At atin niya pong maragulay epekto yun eh. Opo. Kaya katamong baryo. Siyempre po, mas lalong dakalin tourist kumpara last year. Kasi lalo na, may katamong award. Mag-invite tamo po karing miyayali mga lugar, turista, bangad na po. Mawa sila po kay katamong barangay. Salamat po. Punta ka po sa